This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Babaeng nanagkot sa Basilica Minore del Santo Niño gikuutan. Insidente nahulikam. Pipila ka barangay sa Zamboanguita, Negros Oriental gibahaan. Island hopping sa Cordova, nagpadayon taliwa sa dagkong bawd. Og sugbuanong tinun-an nga nag-rank 3 sa 2024 Librarian Licensure Examination. PIDA! Ini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon ang kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live sa GMA Complex Dakbayan Sugbo, ako si Alan Domingo. Usa ka babaeng nanagkot sa sulod sa Basilica Minore del Santo Niño ang gikuutan sa cellphone sa grupo sa mga manguot kagahapon sa hapon. Ang nahitabo, nagkuhaan og CCTV sulod sa Basilica. Sayra natong detalye nining report. Makita sa CCTV footage ang usa ka babae ug ang iyang anak nga nanagkot sa sulod sa Basilica Minore del Santo Niño. Miabot ang grupo sa mga babae nga mialirong kaniya diin ang usa ka babae ang mitabon sa iyang kamot ug gisulod sa bag sa biktima. Samtang ang laing usa ka babae ang duna usay gigamit nga tabon ug ang uban nagpakarong ingnon nga nanagkot. Dali kay nahimo ang krimen din na human na tuman ilang tuyo, daling nilakaw ang nagkuot sa bag ug misunod sabdayon ang uban sa pagpanglakaw. Nakuha ang cellphone sa biktima kinsa nagpakitabang usabdayon sa mga security sa Basilica apan dali nga nakasibat ang mga suspect. Sa investigasyon sa kapulisan, unom ka mga tao ang naglangkob sa grupo diin 5 niini mga babae ug usa ka lalaki. Hitugan sa hepe sa Station 3 sa Cebu City Police Office nga natumbok na nila ang 5 sa mga nihimo sa krimen kinsa pasakaan og tukmang kaso. Padayon ang gihimong hot pursuit operation sa mga otoridad batok sa mga suspect. Dili sila ingon nga from Cebu City. Some of them na taga Cebu City. Napoy outside Cebu City. So grupo ni sila sir. Previously na sila kaso. Sila mismo unom. Kung ako masayop, unom or 7 ni sila before. Samtang gipahugtan karon sa tagdumala sa Basilica del Santo Niño ang monitoring sa mga tao nga mosulod sa Pilgrim Center. Kini ang gitahas nila sa security personnel nga nagbantay sa Basilica. Apan gipasabot sa media liaison sa Basilica del Santo Niño Father Jos Van Villa Almeres nga lisod ilhon ug hukman ang mga tao nga mosulod sa simbahan ilabi na nga bukas kini alang sa tanan. At the moment, we have a specific number of guards na mag-roving. So, ang katong mga hotbeds gani sa mga ingani nga mga cases sa mga pagpangawat, no? We're planning at i-increase tad ang visibility sa atong mga security guards. Nakig-alayo na ang Basilica ngadto sa kapulisan alang sa daling kasulbaran sa kaso, diin gisumiter na nila ang makuha sa CCTV sa panghitabo. Dunay awhag ang simbahan o ang kapulisan sa mga tao nga mosulod sa simbahan. Sa maka-judge nga kani sila kawatan, kani sila di na ni mga masamang balak, no? What we do is sa mga misa na mo, no, we announce before and after the masses nga that the faithful, the pilgrims, they should be mindful unta sad sa ilang mga kamtangan kay even though we have 100 plus CCTVs diri sa compound sa Basilica, dili man na maatosad sa atong mga security personnel para magsigig tan-aw, no, kay daghan. Mabinantayon lang sila sa palibot. Kung na yung mga tao nga magsig dikit-dikit nila, labi na kung medyo action nagtapok, lahi na siya nga senaryo. So, dili tanan mosulod sa simbahan mga buutan, doon na say pipila nga makalusot ng mga dautan nga mamiktima sa atong mga kaigsuunan nga mosulod dinhi sa simbahan. Busa pahimangno sa atong kaparian nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga kiriwan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Midoble ang ginaganon sa kaso sa dengue sa Dakbayan sa Talisay. Samtang gi-activate na sa lungsod sa Minglanilla ang anti-dengue surveillance silang kabaranggayan. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Kung sa Enero hangtod sa bulan sa Hunyo ni tuiga, mitala ang Dakbayan sa Talisay og 58 ka mga kaso sa dengue.
Gibutyag karon ni Dr. Ray Cesar Bautista, acting Talisay City Health Officer, nga dugang 58 pa ka mga kaso ang ilang natala sukad Hulyo hangtod na sa Agosto 20. Mayo na lang kay walay nakalas sa dengue. Makapaalarma man ang pagsaka sa mga kaso sa dengue apan gitataw ni Bautista nga dili ang ngayang magpanik. Sukad Hunyo hangtod karon, 30 na ka mga misting operations ang ilang napahigayon, 14 niini sa mga tunghaan. So as always, ang atong 5S and ang atong karong gusto nga buhaton is kung asa to ang dagko ang cases, mag-conduct gid og entomological survey to determine the density of the mosquito population so that we can apply the appropriate intervention. Samtang nakatala usab og 207 ka mga kaso sa dengue ang lungsod sa Milanilla gikan sa Enero hangtod sa Agosto 17 karon tuiga. Way natalang nakalas. Subay niini, gi-activate ni Mayor Rajiv Inada ang anti-dengue surveillance nga nalatid sa gipagawas niining Executive Order No. 12 sa miaging simana. Mag-usa ka simana na usab ang gipatuman sa lungsod nga subsob nga search and destroy operation sa mga itluganan sa mga lamok. Gawas sa Kabalayan, gilakip na usab ang mga eskwelahan niini matag alas 4 sa hapon kada adlaw. Gipasabot ni Dr. May Vicente ang Municipal Health Officer nga tungod kini nga kay sa buwan sa Agosto kalit lang ang pagsaka sa mga kaso sa dengue. Although we ranked during that time nasa mga 14, 15, there is a Cebu province, but then there was an increased rate sa 5 years na incidence rate sa dengue within the municipality. So before an outbreak will happen here, so we do that activation. Midugang si Vicente, tanang dapit sa lungsod mo pahigayon og search and destroy operation, samtang missing operations usab himuon sa mga sitio nga adunay daghang kasos sa dengue. In our community area, there are those who are asthmatic, so with this chemicals, so they might not be able to handle such chemicals within their system, no? So that's why we encourage them. The main solution to that is really maintain daily the cleaning of the area. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Wala pa gilawatan nga gale warning ang Pag-asa Visayas apan pipila na ka mga sea vessels ang mikanselar sa ilang biyahe nunot sa kadagko sa bahon o kakusog sa hangin. Samtang tropical cyclone Bibingka nagkakusog, samtang naganamanam og padoon sa Philippine Area of Responsibility. Siloan meron din na adunay live update kabahin nini. May. Lan as of 4 p.m. karong adlaw, miabot na sa 10 ka mga sea vessels ang mikanselar sa ilahang biyahe tungod sa kadagko sa bawd ug sa kakusog sa paghuros hangin. Wala pa hinoy kinatibuk ang detalye kung pila niini ang mga na-stranded nga mga pasahero. Alas 10 pa lang kaganihang buntag, mabatyaga na ang kakusog sa huros sa hangin ug kadagko sa bawd sa may Cordova Port. Apan kay wa pay giluwatang gale warning ang Pag-asa, padayon gihapon ang mga island hopping activities. Ang island hopping operator nga si Mark Ramirez kinsa may nakabuk nga 4 ka pundok sa mga guest karong adlaw, mibutyag nga gipasayo-sayuhan lang nila ang schedule sa 4 ka mga gischedule nga island hopping trips karong adlaw aron sayong makabalik ang iya mga guests. So we started as early as 6 a.m. this morning para mahuman sila og 12 doon kay based on forecast dagko ang balod karon around 2 o'clock or 3 o'clock in the afternoon. So among gi-adjust silang oras para madayon gyapon ang ilang hopping. Kining pundok sa mga Korean nationals, desidido gihapon kaayong dayonon ang pagtabok ngadto sa Hilutungan Island bisan pa man sa kadagko na sa bawd. Matud ni Jin Kim, di na mamahimong mapospone ang schedule sa ilang island hopping kay mobalik na sila sa Korea karong Domingo. Yes, okay. But not afraid? I'm not afraid, but my mother is afraid big wave. Matod sa Pag-asa, ang Tropical Storm Bibingka nga mas nikusog og nahimo ng severe tropical storm samtang nagkaduol na kini sa Philippine Area of Responsibility. Still nagpabilin ang senaryo nga wala siya direct effect, but ang habagat again mo'y makaapekto sa ato ang nasod for this day till weekend.
gipanglantawan usab nga masinati ang halapad nga mga pag-uwan sugod ugma sa pagsulod na sa Philippine Area of Responsibility sa Severe Tropical Storm Bibingka nga tawgo na unya og bagyong Ferdy. Samtang bisan pa man kun wa pa miluwat og gale warning ang pag-asa, gipahimangnuan niini ang mga gagmayng sakayang pangdagat nga likayan lang una ang paglawig sa dagat hangtod sa adlawng Sabado. Labi na karon na expect na nun natay mga taas nga chance sa mga thunderstorms nya kung matunan sa dagat. So tako gid ang posibilidad na dunay tay mataob na mga gagmayng pampbot baron or bangka. Samtang base sa consolidated report nga nadawat sa Cebu Coast Guard District Central Visayas kaganihang alas 2 sa hapon, ang mga rotang apektado sa pagkanselar sa biyahe sa pipila ka mga sea vessels naglakip sa Siquijor to Dumaguete, Dumaguete to Siquijor, Dumaguete to Dapitan, Cebu to Tagbilaran ug Cebu to Tubigon. Lan karon lang yung hapon, mipagawas og Sea Travel Advisory number 1 ang Cebu Coast Guard District Central Visayas diin temporaryo niining gidid-an nga makalawig ang tanang mga fishing boat ug mga gagmayng sakayan sa lalawigan sa Siquijor nga may gross tonnage nga 15 gross tonnage pa ubos. Sugod kaganihang alas 2 sa hapon. Samtang padayon pa usab nga gi-verify sa Cebu Coast Guard ang taho nga may upat ka mga bangka sa Gakang Island sa Panglao ang nalunod. Lan? Okay, daghang salamat, Loan Merondina. Pipila ka lugar sa Barangay Mayabon sa Zamboanguita, Negros Oriental ang nakasinati og pagbaha nunod sa nasinating kusog nga pag-uwan kaganina buntag. National Highway. Kini ang eksena sa National Highway sa lungsod sa Zamboanguita. Ganinang buntag, gawas sa highway, misulod usab sa kabalayan ang tubig baha. Matod sa uploader nga si Partusa, nunot sa Wayhunong nga uwan kaganina, nag-abot ang tubig sa sapa ug sa dagat nga usa sa posibleng rason sa daling misaka ang baha. Ug tungod sa mga nasinating pagbaha, gimando ni Zamboanguita Mayor Juna Pat Aviles ang pagkanselar sa tanang klase sa pampubliko ingon man pribadong tunghaan sa lungsod karong adlaw. Matod sa Zamboanguita LDRRM officer nga nilanat og hapit 5 ka oras ang nasinating pagbaha nga nagsugod alas 9 kaninang buntag. Maabot sa 14 ka mga panimay ug kapin 30 ka individual ang apektado nini. Wara hinuoy na tala nga naangol o nakalas sa maong pagbaha. Gawa sa Zamboanguita, nakasinati usab sa daotang panahon ang Santa Catalina ug Siaton sa probinsya gihapon sa Negros Oriental. Ang among barangay Mayabon, proper Mayabon with naadiha ang pinakadakong river namo. Namang existing bridge expansion. So usa po ito naka-trigger nga ang iyang waterway nigamay. Musumada sa 11 milyones pesos ka balor sa illegal nga drugas ang nasakmit gikan sa duha ka managlahing operasyon sa Talisay City ug sa City of Naga. Sa dakbayan sa Talisay maabot sa 4.2 milyones pesos ang nasakmit sa Drug Enforcement Unit gikan sa delivery rider ug siyang kauban ganin ang kadlawon sa Barangay Tabunok sa Talisay City. Ang subject sa operasyon mao si alias Vincent, 27 anyos, taga Barangay Calamba, siyudad sa Subo. Nasikop usab ang iyang kauban nga si alias Jerry, 47 anyos, nga mulupyo sa Barangay Calamba, Cebu City. Si Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, hipis sa Talisay City Police ni Butchag, nga gihimo nila ang bypass operation human. Ilang nadawat ang kasayuran sa illegal nga kalihugan sa maong rider. Wa na makadagan pa ang mga suspect human sila nakuptan sa mga operatiba. Nakuhagikan kanila ang syabong mitimbang og 625 gramos. Samtang sa laing operasyon, nasikop usab ang usa ka driver sa taxi sa Dakbayan sa Naga alas 11 kagabi. Gila kining high value individual kinsa kasamtangan or nasakmitan sa kapulisan og usa ka kilo og 50 gramos sa illegal nga drugas nga nagkantidad og 7.14 million pesos. Ang tukmang kaso ang ipasaka batok sa mga tinakpan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Sama sa madagkong dakbayan, suliran usab sa dakbayan sa Mandawi ang kapuy-an sa mga nabiktima sa sunog ug sa uban pang mga informal settlers. Butang nga gipangumusta nila o gipaningkamutan mahatagan og tubag unsa ang mga laka nga gihimo ni dakbayan. Ang special report ni Nico Serino. Buwan sa Agosto atol sa Charter Day celebration gisugdan ang paghawan sa grounds sa kanhi Cebu International Convention Center nga nagsilbing relocation site sa mga biktima sa sunog. Kay human sa pipila ka tuig nilang pag-istar, namalhina ang mga residente nga nanimuyo dinhi. Gipapahawa sila og gipabalhin aron mahawanan ang dapit nga maoy tukuran unya sa bag-o nga government center. Ang mga taga-Tipolo nga fire victims kaniadto 5 ka tuig na nga nagpuyo sa CICC. Samtang ubang mga fire victims taga Mantuyong o Gizo mas dugay pa sa temporary housing site. Muabot sa 194 ka mga pamilya tanan ang nabalhin sa Tipolo Residences ang condominium project sa syudad nga nahimutang ra sa sentro sa Mandawi duol sa mga establishmento. Sa pagkakaron, duha pa ang building nga natukod. Ang Building 1 nga gipunduhan sa City Hall mismo, samtang ang Building 2 gipabarog sa real estate developer. Human sa sunog, 5 ka tuig ang nilabay, wala dayon pabalika ang mga residente aron mapabarog ang 5 ka andana nga condo building. Dako gid siya kalainan kay sa una baha kaayo nya hugaw pa. Lisod kay mi sa una jud diri pertig yung ang panglatayan sa una good. Nya karon nga kani ingani na murag nindot na gid siya tanahon. Murag upside na ba. Nindot pag yun namong gipuy-an kay murag hayahay na kaayo ba. Di na og magbagyo-bagyo, di na ka kuan imong atop, mapalid ang imong atop, karon di na gyud mapalid. Ang mayoriya sa mga CICC residents nga wala na akomodar sa kondo sa may paglaom housing site una gibutang. Sa dapit, likod ra sa CICC compound, nakabutang ang mga balay nga kaistaran sa mga pamilya. Transitory o temporaryo ra hinuon kini. Samtang naghuwat nga mapabarog ang dugang condominium buildings nga hayan kabalhina na sa mga residente. Ang mga balay nga natukod dinhi, insulated ang atop ug bungbong aron hamugaway ug dili alimuot. Samtang ang wala pagyud maakomodar sa transitory o temporary shelter sa laing site sa laing barangay gipabalhin una. Kini ang ganghaan sa Paknaan nga nagsilbi nga transitory site sa dugang pang mga Mandawihanon. Mga unang nabalhin diri gi-relocate gikan sa danger zone una nimuyo sa kasapaan. Sa safety dinis panatag dinis ang mga buto kay most ng mga gamit sa una gud sir kay chinilas wala nay pares kay danas tagat bahaon jud sa karon arang-arang nang napahilunta mo diri. Oo, napahimutang lang jud. Si Richard usa sa bag-ong mibalhin sa dapit gikan sa CICC. Bisan lapukon pa ang lugar apan matud niya mapanindot ra kini sa umaabot. Mandibilo ko mandugay maana rami kay sa una, naanim sa namang ipuyan dito sa atong nasunugan mi. Itong sa lapok sid ba? Aminado ang Housing and Urban Development Office Kunhudo, daghan pa ang gikinahanglan nga ma-relocate sa Mandawi City, labi na ang mga naa sa danger zones sama sa kasapaan. Kay limitado na ang yuta sa syudad, vertical development na ang mapatukod sa dakbayan sama sa condo project. Sa kagamay sa Mandawi, wa na gyud tay yuta nga kanang ipangapod-apod gyud nato no nga same sa atong gibuhat previously nga balay og yuta. 5 ka mga lugar ang na-identify sa syudad nga dunay mga yuta nga ugmaron aron himuong housing site. Naglakip sa Barangay Gizo, Cambaro, Upaw, Subang Dako ug Look. Padayon pa ang pag-create nato sa sistema na from danger zone to transitory to 4PH nga housing. Ato ang giayos na no giplansya nato ang sistema anang naa kay syempre katong naagyoy mga lisod kayo mao man gyud atong priority. Sama sa ubang lugar matud sa Hudo, challenge gyud ang housing program para sa mga informal settlers. Uban ni Philip, Patricio ug Cleofer Lumayag, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu. Sagad sa mga aksidentes dakbayan sa Talisay naglakip sa mga motorista nga napakyas sa pagsunod sa Keep Your Distance Rule. Kamu overtake, pipila niini ang nahulikam sa Talisay City Command Center. Ang report ni Femery Dumabok.
Sagad sa mga aksidente na hitabo sa Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan sa Talisay. Usa nini ang puting sakyanan nga midumbol sa gisundan niyang gray nga sakyanan. Makita sa monitoring sa CCTV sa Talisay City Command Center nga sa paghunong sa bus mihunong usab ang nagsunod nga van ug L300. Misuway pagliwag pa inner lane ang L300. Hinungdan nga mihunong ang nagsunod dining autong itom. Mihunong usab ang gray nga auto aron di makadumbol apan mo na hinuon ang nadumbulan sa nagsunod niini nga puting auto. Pahimang no pagbalik no sa itong mga kaigsuonan ang mo follow lagi sila sa proper distance sa isig kasakyanan unya mo follow lagi sila og asa sila ang insakto nilang lugar. Sa laing kuha sa CCTV monitoring, makita nga nag-una kining truck sa linya sa mga sakyanan nga nagpaabot sa go signal. Apan sa pag-go signal na, ang taxi sa likod sa truck mi overtake niini aron makauna. Misangpot na hinuon kini sa pagkadumbol sa truck sa tuong kilid nga bahin sa taxi. Pa-left turn ang truck samtang palahos ang taxi nga mi-overtake sa truck nga mo'y hinungdan nga nabanggaan kini. Ang taxi during sa pag-go signal wa siya mosubay sa iyang lane. Ni-overtake siya hangtod nga naigo siya niya tong truck nga mipaingon og left turn. Atong basihan lang ang ilang mga area, ang mga location, wa sa iyang lugar ang taxi. Obani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kapin 126,000 pesos nga balor sa gituho ang shabu nakuha atol sa pagrumbo sa usa ka drug den sa barangay Mazawalo, Palumpon, Leyte. Nasikop ang 5 ka mga lalaki lakip na ang tigmintinar sa drug den atol sa gipahigayong operasyon. Giguba sa motoridad ang drug den kagahapon alas 2:35 sa hapon. 5 ka pakete sa gituho ang shabu ang nasakmit sa motoridad nga motimbang sa 18.2 gramos lakip na mga drug paraphernalia. 80 gramos sa shabu ang nasakmit atol sa drug bypass operation sa Tacloban City, Leyte. Arestado ang usa ka lalaki atol sa operasyon alas 9:05 sa gabi niadtong Martes sa Guadalupe Heights, barangay 105 Suhi sa Naaswing Dakbayan. Si alias Paul nakuhaan og 14 ka pakete sa gituho ang shabu nga mobalor sa kapintunga sa 1 milyon pesos. Gitanggong na sa kapulisan ang dinakpan. 2 ka driver sa bus ug 1 ka konduktor ang nakuhaan og shabu sa motoridad sa barangay Looc Allen, Northern Samar. Pinaagi sa hiniusang operasyon sa mga otoridad, nasakpang nagdala og mga pakiteng shabu ang 3 ka mga lalaki kagahapon pasado Lusay sa buntag. Nakuhaan sila og 8 ka mga pakiteng shabu nga motimbang og 1.2 gramos. Tanang mga dinakpan magatubang og kasong may kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sobling may pahinomdom ang kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño sa dress code o haom nga sapot sa mga musulod sa simbahan nga ipatuman sugod sa Oktubre 1. Higpit nga gidiri ang pagsulob og mga flesh-revealing outfit sama sa sleeveless shorts ug mubo nga sayal. Apan adunay exemption sa bab na ni nga sayal alang sa mga uniforme sa mga estudyante ug sa mga trabahante. Tugutan lang makasod. Higpit usab did-an ang tapis bisan kadtong gikan sa gawas. Sa mga lalaki, long pants lang o t-shirt o with collar ang tugutan usab ang magchinilas. Basically, the implementation of the dress code is not new, no? Dili na siya bag-o. Kay even before na naman ay kuan sa simbahan nga when you go to the house of God, no, dapat proper dress code mo sa looban. So, by October 1, we would be strictly implementing the dress code. Duha ka gitumbok nga mga street-level drug pushers sa lungsod sa Cordova, sikop sa managlahing bypass operation. Una na sikop niya itong Lunes ang 28 anyos nga street-level drug pusher taga barangay Pilipog, Kinsa nakuhaan og 0.5 grams sa giduang shabu nga nagkantidad og mukapin sa 3,000 pesos. Samtang sa laing bypass operation pagka Setyembre 10 nasikop ang usa 40 anyos taga barangay Bangbang human nakuhaan og 1 ka gramo sa giduang shabu nga nagkantidad og 6,800 pesos, parehong wa pa makuhai sa habig ang duha ka mga dinakpan. Matod ni Police Major Jeffrey Grande ang hepe sa Cordova Police Station nga base silang monitoring o custodial debriefing.
Way mga dagkong drug personality nga nag-operate sa lungsod sa Cordova. Super wala kita yung makita ng mga dagko nag-operate. Kaya based sa mga previous ng mga arrested personalities na to, ato na po sila magkontrahan sa Cebu City. Ano naman tayo i-select. So dali na lang kailangan pag-agi. Dili na maglisod ang atletang Talisaynon kung asa sila makabansay-bansay human giablihan ang Talisay City Sports Academy. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga bisan pa man ug buwan sa Marso pa kini makumpleto, mamahimo na kining maggamit sa pipila ka paugnat sa kusog. Ang Talisay Sports Academy adunay basketball court, volleyball court, ping-pong ug badminton. Adun sab kini tulo ka dagko nga kwarto alang sa combat sports sama sa MMA, boxing, taekwondo, gymnast, dance sports gym alang sa pag-workout. Matod ni Gulyas nga libre ang atleta nga Talisaynon nga mogamit nini kay sila man ang mo representar sa Talisay City sa nasudnon ug international nga sporting events. Malampuso na lang ka sa usa ka tinunan sa Cebu City ang rank 3 sa 2024 Librarians Computer-Based Licensure Examination. Siya si Jonathan Ricardo, migraduar sa kursong Bachelor of Library and Information Science sa University of San Jose Recoletos. Si Jonathan nga mitapos nga cum laude nakakuha og passing rate 88.95%. Siya ang loan-based top-notcher nga nakasulod sa talaan sa top 10 sa maong pasulit. Usa lang siya sa 376 ka mga passers sa 771 ka mga takers nga lakip sa mga lisensyadong librarian. Halapan nga pagpananom o kawayan himuon sa Mandawi City. Nangandam na karon ang mga organizers gikan sa Bamboo Development Council ug City Hall alang sa dagkong kalihukan. Kinaklan nila karong Setyembre 21 ang halapad nga pagpananom o kawayan nga tinguhang makatabang sa kalikupan. Napili nga site sa pahigayunan ini ang Barangay Umapad sa Mandawi Green Learning Park. Mao kini kaniadto ang landfill area sa syudad nga na-rehabilitate na. Gawas nini punan pa ang pagpananom og mga kawayan sa mga kilid sa kaspahan aron mamahimong bayou fence o dugang proteksyon. Gipasabot ni Father Vic Labong sa Bamboo Council nga di kabintahan ang benepisyo sa pagpananom og kawayan sa komunidad. Nag-awag siya sa mga taong salmo tini ug magpakabana alang sa kalikupan. Subay kini sa pagtimaan sa National Bamboo Month diin Mandawi ang host karong tuiga. Gidala ni Rafael Paing Ari ang San Sebastian Stags batok sa gikasangka nilang LPO Pirates. Din midaog sila sa score 9-5-9. Nipakita siyang labok ang 5'8" guard nga sa iyang 25 points, 8 rebounds, 13 assists ug 2 steals. Tungod sa iyang record, si Ari ang gideklarar nga best player of the game. Kini na ang ikaduhang kadaugan sa San Sebastian Stags sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Gawas sa San Sebastian aduna usay duha kadaog ang Benil Blazer, tag-usa ka daog ang EAC Generals, Perpetual Health Altas ug San Beda Red Lions ug ugma atangi mga kapuso ang panagsangka sa GRU Heavy Bombers ug Litran Knights ingon man sa Perpetual Altas ug Arellano Chiefs. Sa labing wahing kalabuan sa gibantayan karong bagyo nga napas sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Itandi gahapon mas nagkakusog ang bagyong adunay international name nga Bibingka nga nabantayan sa gilayong 1,975 kilometers sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Nag-erog kini paamihanan
sa gikusgon nga 30 kilometers per hour ug gipaabot nga masud sa par ugma sa hapon kana kon mag-irog kini sa samang gikusgon og direksyon. Sa forecast track sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan nga mo landfall kini ug gipaabot nga mogawas sa par karong Sabado. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga mohatag kini sa wanon nga panahon sa Northern ug Eastern Samar, Biliran, Leyte Provinces, Cebu ug Bohol. Posible usab nga wanon ang nahabiling bahin sa nasod, labi na sa Luzon. Kami ang GMA Regional TV Balita Misdag kinatibukang persalang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. May hapon, mga kapuso.